An accident at Bambolim and Indica car banged a rock in between the road. INGOA repeatedly reported about this road, which was posing a danger to the commuters, but the concerned authorities had failed to take an action. While speaking exclusively to INGOA, the locals had said that people frequently meet with accidents on this road as it does not have any signboards or barricades. हांगा हे डिवायडर आसलेले ऑलरेडी हे पळय बांबोळे खुर्साची गोल म्हणटा ते हांगा जीएमसी कडेन हांगाच्यान सांताक्रूज वचपाचो रस्तो आनी हो आमचो हायवे बायपास केला तो हे पळय गाडयो आतां हांगा डिवायडर आसलेले आतां वाडयले एक्सटेंशन रस्तो केला ओके मानता पूण ते डिवायडर आहा ते टेम्पररी तरी घालून दवरूंक जाय आसलेले न्हू कित्याक फुडें कितें तुमचें प्लॅनिंग आहा तो मागीर न्हू आतां गाडयो तुमी तर पळयल्या कश्यो कश्यो खंयच्या सायडीकूय वयता एक्सिडेंट हांगा जायत आसता हांगा ना न्हू आसतात कॉम्प्रोमायज आतां कितें मेजर जायसर रावपाक कित्याक हांगासर मेल्या उपरांत मागीर कितें जाता न्हू डिवायडर बीन घालता पळय तसल्यो खबरी जातल्यो आतां पंचायतीकूय कळोवंक जाता आमची पंचायत आहा तेकाय कळोवपाक जाय बाबा घालून घ्या म्हणून कितें तरी टेम्पररी तरी घाला पर्मनंट मागीर घालता नाल्यार आतां टेम्पररी तरी घाला तुमचें वर्क इन प्रोग्रेस आहा तें जाणा आमी काम चलता हें आहा पूण आतां एक्सिडेंट जावन मेल्यार बरें आणि एवरीडे एक्सिडेंट जाता सर एवरीडे एक्सिडेंट जाता कित्याक आमी पळय हांगासर गॅरेजीचें काम करता आमी जाणा आमी उदक घेवन वयता तांकां एक्सिडेंट जाले ते पडले म्हणटकूच धांवून वयचें पडटा आनी तें आमकां बरें दिसना एक्चुअली कितें आहा हांगासर रोड केला ओके मानता पूण हे जे क्रॉसिंग जे करता व्हेरी डेंजरस रोड आहा आमी सरकारा कडेन हे करता पंचायती कडेन की हांगासर एक टेम्पररी तरी सद्या डिवायडर घालून जावन हे क्रॉसिंग करता ते मातशें बंद करचें म्हणून. When INGOA questioned the PI of the area, he informed that he will immediately write to the Deputy Collector and to the Public Works Department to install signboards. It can be noted that the government has taken up the work of widening the roads, but after the completion of work, they have not yet placed dividers. बांबोली देवतेचेर अच्छा तो आतांच वायडनिंग केला आनी आय विल रायट टू डेप्युटी कलेक्टर एंड PWD टू पुट द सायनेज ओवर देर एंड म्हजे कडेन हांगा एक बॅरिकेड आहा ते सद्या तरी वचून लायता सो दॅट एटलिस्ट रेडियम ऑर समथींग लोकांक दिश्टी पडपाक आतांच वचून लायता हांव बॅरिकेड.